বলেছে এটি দ্বিতীয় ছক্কা সরি প্রথম ছক্কা প্রথম বলটিକୁ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲଟିକୁ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ 10 ରନ୍ এখানে হোয়াইট অফ হোয়াইট পরবর্তী বল এখানে সুন্দর বোলিং এর নমুনা সুন্দর সিক্স অর্থাৎ ডিসনের সিক্স এই 6 রানটি দৌড়ানো করে যোগ্য প্রথম ওভার নিয়ে এসেছিলে শিখরাটি দুর্ঘর পরবর্তী বল এখানে সুন্দর বোলিং এর নমুনা দুটো খন্ড করে অভিজিৎ ভাই টিকে এঠিকে আসো আসোসিয়েশন নিকটକୁ অভিজিৎ ভাই এখানে ইতিমধ্যে প্রথম ওভার পরিসমাপ্তি তারা মূল্যবান কৌଣସି উইকেট ন হারায় সংগ্রহ করেছি 17 রান ভাই ব্যাটসম্যান ने प्लीज ব্যাটসম্যান মেকুন স্ট্রাইকার সাগর দ্বিতীয় ওভার ধরনে আছেন কানা সামনে মেকুন কানা যাকে দলের অধিনায়ক हेलो एटारे सुंदर बोलिंग सॉरी ऑपरेशन वाइट ऑपरेशन जो आई परवर्ती बॉल सुंदर सिक्स मुकुंद नायक सुंदर सिक्स कोटा ओवर तीनटा रन आमे गणिबू खाली छक्का बाड़ा बुझलु रन आमे गणिबू परवर्ती बॉल अब एठारे डॉट बॉल एठारे कोनो लाभ नहीं कैच खेती मध्ये नहीं एन्जॉय के खेल बाउज एन्जॉय मोमेंट परवर्ती बॉल सामने में को मेडिटेशन कर जा सुंदर कैच और कंडीशन जाओ निकोन आउट निको टाइलन फेरियसनी ताका स्थान पूर्ण करबा को जाउछन्ते बैट्समैन बंधु गोटा कि क्रिस्टियन बंधु गोटा कि पचाल एडा बंधु बॉल कर ए बॉल में आछी आई 10 बाबू
penalty ball. Offside. Offside. ମୁନାଇ ଏଠାକୁ ଟିକେ ଆସିକି ଆମକୁ ଭେଟ କର ଖାତା ସହ ଏଠାରେ ଅପ୍ରାଟିସନ୍ ଯୋଉ ଆଏ ଅତିରିକ୍ତ କରଣ ଦଳୀୟ ଖେଳରେ ଯୋଗ ଏଠାରେ ୱାଇଡ୍ ପକେଇଲେ ଦଳକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ କାନୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ହେଲା କାନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାନୁ ଜଣେ ସରି କାନୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ after addition is 6 score double score 70 sorry 31 double score 31 ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସରି ତୃତୀୟ ଓଭର 12 ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ କାରଣ ପଟେ ସାମ୍ନାରେ ବାଡ଼େଇବେ ତାଳ ଗଛ ପଟେ ସରି ଚିକୁ ସେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇତିମଧ୍ୟରେ 5 ରନ୍ नेक्स्ट बॉल सामने है चीकू और यहाँ पे कंपटीशन इज नो बॉल फिर यहाँ पे 5 रन इसी के साथ दल का स्कोर 31 रन पे नेक्स्ट गेम और यहाँ पे अंपायर डिस्टर्ब हुआ है चौका 5 रन इतिमध्य दल स्कोर 47 गोटे बॉल 16 रन राजू भाई और बोली बनाई
सुंदर शॉट बॉल की सीधा आएगी कैप्टन का चांस जिंदाबाद 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 तपस्विनी जिंदाबाद 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 माछो चिन्ह जिंदाबाद 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 अरे माछो 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 चिन्ह जिंदाबाद 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 भाई भाउजों को जाउची कही माछ चिन्ह को भूलिबो नहीं भूलिबो नहीं भूलिबो नहीं अरे चासी भाई को जाउची कही माछ चिन्ह को भूलिबो नहीं भूलिबो नहीं भूलिबो नहीं अरे दिन दुखी को जाउची कही तपस्विनी अपा को भूलिबो नहीं भूलिबो नहीं भूलिबो नहीं अरे तपस्विनी परिडा जिंदाबाद 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 माछ चिन्ह जिंदाबाद 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 तपस्विनी अपा जिंदाबाद 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 माछ चिन्ह जिंदाबाद 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 अरे माछ 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 चिन्ह जिंदाबाद 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 स्कोर पहुंचे एक्स्ट्रा पटेल जयंती तांकर भल प्रदर्शन जारी रखिंट जेटी हाई स्कोर मार्थिले 93 परवर्ती बॉल ए बॉलटी ब्लॉक बॉल थिला कौन रन मध्य नहीं क्षति मध्य नहीं सहित शेष सुधा आंध्र प्रचार दो गति विकेट हराई स्कोर संग्रह कर 100 रन बैट्समैन दिव्य निज कटार प्रथम ओवर दल पक्षर चतुर्थतम ओवर नहीं आसमु मंटू चांस अच्छे कपिल सहित आई गोटे विकेट पतन आंध्रपुर को लगी मंटू को स्थान पूरण करने जाऊँगी नूतन बैट्समैन सूर्य जे कि आंध्रपुर अधिनायक नियत भाव बार रहा अधिनायक तारीख परवर्ती बॉल कहते सीधा निज बातर कौन से रन मध्य नहीं क्षति मध्य नहीं परवर्ती बॉल सामने चिक्कू करने जाते बैट बंद
କିଛି ବି ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା। ଏ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡଟ୍। ଏ ବଲ୍ଟି ମିଡ୍ ଲାଗିଥିଲା ଚୌକା। এই 4 ସହାୟତାରେ ଦଳ 4 ପଦ ଆଗକୁ ବଢିଛି। 65 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ୍ବପୁର। ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉଟାକି 200 দুটো পরবর্তী বল এই বলটি মধ্যে অপশনরে বল দেওয়ার অম্পায়ারଙ୍କ নিষ্পত্তি রাইট বল। এই রাইট সহায়তাରେ ଦଳର ସ୍କୋର ପହଞ୍ଚିଛି 63 ରନକୁ। এই বলটি মধ্যে ক্যাচর সম্ভাবনা, কিন্তু ক্যাচ মিস এবং নিউজ 6 ଭଲ ଆଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। এই 6 ସହାୟତାରେ ଦଳର ସ୍କୋର 6 ପଦ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 72 ରନକୁ। ଚତୁର୍ଥ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି, 4 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 72 ରନ। ଆଉ 8 ଓଭର ବାକି ରହିଛି। ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି 228 ରନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ସାମ୍ନା କରିବେ ସମ୍ବିତକୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ। ସମ୍ବିତ ନିଜ କୋଟାର ପ୍ରଥମ ଓଭର ଦଳ ତରଫରୁ 5ମ ଓଭର ଭାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ବଲଟିକୁ ଉଠାଇ କରିଥିଲେ, କ୍ୟାଚର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ଏକ ରନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିକୁ ସମ୍ବିତ। ଏ ବଲଟି ଡଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସମ୍ବିତ ସାମ୍ନାରେ ଚିକୁ। ଏ ବଲଟି व्हाइट बॉल एवं फास्ट बाउंस व्हाइट बॉल एवं फास्ट बाउंस। परवर्ती बॉल डॉट बॉल। ଏ ବଲଟି ଦିଶାହୀନ ବଲ୍ ଥିଲା ସବିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଚୌକା। এই 4 ସହାୟତାରେ ଦଳର ସ୍କୋର ପହଞ୍ଚିଛି 78କୁ। ଏ ବଲଟି କ୍ୟାଚର ଚାନ୍ସ ଅଛି ରନଆଉଟର ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମିସ୍ କରିଥିଲେ ଅଜବ, ଯିଏକି ପଏଣ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାଖରେ ଥିଲେ। एक रन संतुष्ट। परवर्ती बॉल सामने सूर्य। ए बॉल टी मारिया विफल। 5 ओवर शेष सुधा दलर स्कोर वृद्धि पाई 79 रन को। परवर्ती बॉल को उठाई छकार स्वागत करते मिस्टर बिपिन को निज गोटार द्वितीय ओवर दल पक्षर 6तम ओवर नहीं आसते। ए बॉल की डॉट
परवर्ती बॉल ऑफ स्टंपर बॉल बाहर व्हाइट बॉल এই হোয়াইট সহায়তায় দলের স্কোর পৌঁছেছি 86 রানকে ষষ্ঠ ওভার চালুଥିବା ସମୟରେ ଦଳର ସ୍କୋର 86 ଆଉ 6 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳ ବାକି ଅଛି 142 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଏ ବଲଟି ମଧ୍ୟ चौका आओ 138 रन जोटा के 7 ओवर परवर्ती बॉल सामने चिक्कू ये बॉल की मध्य सामान्य स्विंग होता चिक्कू बीट होते परवर्ती बॉल ये बॉल कैच चांस अच्छी एवं कैच आउट चतुर्थ विकेट पतन जितेबाला कि दल स्कोर पहुंची 90 रन को चित्तू का स्थान पूरण करने दीपक चित्तू जे कि 26 रन कर पवन को फेरी जाते स्थान में आसुच्च दीपक छक्का निहाती भाव में छक्का चौका वर्षा दरकार 6-7 दल स्कोर पहुंची 96 रन को जितवा दरकार 36 बॉल 132 रन 36 बॉल 132 रन विशाल विजय लक्ष्य 7 ओवर मारने संदीप निज कटार द्वितीय ओवर दल पक्षर 7 ओवर सूर्य ये बॉल टी खेलवा चाहते किंतु मिस कर परवर्ती बॉल ये बॉल टी बैट परवर्ती बॉल अबे ये कोयला मारी काई अबे टोटल आर खेळ नाही आर खेळ नाही आको ये पडला तुम्हाला न पडे येता पहिले मारी 6 समय पर दल स्कोर पहुंची जो बैट धरी पळे आले 102 रन एटी सहित अंधापुर शतक हासिल करछि 7 ओवर चलुवा समय संदीप जे कि निज कटार द्वितीय ओवर नहीं आसुचंते कैच अतुल रस्सी दे देलानी अब एवं आउट हां बाजी दी पळया तोर बाजी नु पळे मुळुर बाजी नु पळया मुळुर बाजी लास्ट ए हीरो हेलो गाइस एक खेला कतरे नाम बॉल आरे बाजी से आरे गार हां खड़ा हो गया
ବାଗେ ପକାଇରା ମୁଣ୍ଡା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ଦୀପ ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କ୍ରିକେଟରେ ପରିଚିତ ଜୁମନ ଯିଏକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି ସିଙ୍ଗିଲରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଆସି ଛକାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ସନ୍ଦୀପକୁ କାମ ନିଜ କଟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଦଳ ତରଫରୁ 8 ଓଭର ଧର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କାମ ଯିଏକି ରିଲାଏନ୍ସ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ଏ ବଲ୍ଟିକୁ ଖେଳିଥିଲେ ରନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ ଦୀପକ बॉलটিকে উঠে খেলছিলেন 6 এই 6-7 দলের স্কোর বৃদ্ধি পাইছে 114 କୁ এইটা মধ্যে সামান্য বর্ধিত বল ছিল এবং দীপক ଯିଏକି 6 ମାରିଥିଲେ এই 6-7 ଦଳର ସ୍କୋର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 120କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ହିଁ ଛକା ଦରକାର ଆନ୍ଧ୍ରପୁର ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ 6 ଏଥିସହିତ ଦୀପକ ଯିଏକି এই ওভারে হ্যাট্রিক ছକା মারিଥିଲେ অতি সুন্দর ব্যাটিংরা প্রদর্শন করছেন দীপক পরবর্তী বল কামে এই বলটিকে ମଧ୍ୟ মারিବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମିସ୍ କରିଥିଲେ ବଲ୍ଟିକୁ ବଳର ସ୍କୋର ପହଞ୍ଚୁଛି 126 ରନ୍ରେ ଏ ବଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଖେଳିଥିଲେ 6 এই 6-7ରେ ଦଳର ସ୍କୋର ପହଞ୍ଚୁଛି 132 ରନ୍ରେ ଅଷ୍ଟମ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ଆଉ 24ଟି ବଲରେ 96 ରନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ବି ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ 24ଟି ବଲରେ 96 ରନ୍ ବିଜୟଗଡ଼ାର ପ୍ରଥମ ଓଭର ଭାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଟି ନାୟକ ବଲ୍ଟି ବ୍ଲକ୍ ବଲ୍ ଥିଲା ଜୁନନ ଜେକେ ଲେଗ୍ ଜରିଆରେ 1 ରନ୍ এই 1 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳର ସ୍କୋର ପହଞ୍ଚୁଛି 133 ରନ୍ରେ ଟି ନାୟକ ଏ ବଲ୍ଟିକୁ ଉଠାଇ ଖେଳିଥିଲେ ବଲ୍ଟି ବଡ଼ି ସାମାନ୍ୟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଥିଲା କୌଣସି ରନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଛକା ମାରିବା ସନ୍ଦୀପ ଏ ବଲ୍ଟିକୁ ଉଠାଇ ଖେଳିଥିଲେ এবং ক্যাচ ষষ্ঠ উইকেটর পতন আন্ধ্রপুরকে লেগেছে
ଭଡ଼ା ଆଣିକି ଏତେ ଆଣି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯିବ ଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହବ ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ହବ ତାକୁ ଡାକିବୁ ଭଲ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ପୁରା ପାଣି ଯଦି ନ ବାହାରିଲେ ମତେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖେଳାଳି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହବ ଗୁରୁ ବଲ ଦିଟା ତିନିଟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କାହା ଛୋଡ଼ା ପାଇବନି ଚାରିଟା ପିଲା ଏଇ କାଳିଆ ଅଟନ୍ତୁ ଦୀପକ ଆଉ କାହାର ପାଇବନି ସବୁ ବଲରେ ଖେଳିବ ଏଇଟା ଖେଳିବ କାନୁଆ ଖେଳିବ ସମ୍ଭାବନା କ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିଥିଲେ तीन आउट जे कि तांका बड़ा तरफରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିଂରେ बैट्समैन ने प्लेज नियति आगे जुम्मन मध्य छाड़ीदा मैच छाड़िया पाएंगे नारद एवं V6 सहित बड़ा स्कोर पहुंची 140 रन में परवर्ती बॉल ये बॉल किक मार्किले रन का चांस अच्छी किंतु एक रन में ओवर परिसमाप्ति नब्बे ओवर शेष सुधा बड़ा स्कोर पहुंची 141 रन को निज कटार शेष ओवर दल पक्ष 10 ओवर हारि संदीप परवर्ती बॉल संदीप करा लेफ्ट हैंड बॉल बाहर वाइड बॉल ये बॉल टीम डॉट पर डॉट कर चलते संदीप सही 142 रन में सीमित ये बॉल टी को मारिबा ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ଘଟି ପାରୁନାହିଁ ବଲଟି ସାମାନ୍ୟ ଆଉଟସୁଇଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡଟ୍ ପରେ ଡଟ୍ ବିମାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି परवर्ती संबित कर बॉल बाहर वाइट बॉल वाइट सहायता दल स्कोर वृद्धि पाई 143 रन को बॉल टू चौका 147 रन ball to Vedan run out भाई बोलेसमेंट
हम करे बुल्लू पड़े हो जो बजार जे भाई टिके गोड़ टिके कालो गोड़ तेरा वाला वाला आगु वाले के हमरा आके छुट्टी वाले के मजाक सोचला तो पहला मतलब कि छोट खा के ना आगु वाले के छुट्टी खाने के बना Sorry, 166. Se gasta con todo. Number 6.
Mana?